Hello friends, this is Chovila here. Welcome to my channel Evirat Study Center. आज आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो किछि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कशन करबा जोटा कि आपण मानकर एग्जाम रे रिपीटेड क्वेश्चन आछि आपण जो आर्टिकल्स आपण को देखैबी आर्टिकल जोटा हम पढिबा सेटा आपण देखि परिबे सब रिपीटेड क्वेश्चंस गुडा सब किछि एग्जाम रे सेटा पचरा जाउछि ଆପଣ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଟିଜିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ OTSSC ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ RI ଅମିନ୍ ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି OSSTT ଦେଉଛନ୍ତି OTET ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କେବଳ SSB TGT ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇସବୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ डिफरेंट क्लासेस हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सिविक्स सेम पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब जिनस आप टॉपिक वाइज रिलेटेड टॉपिक वाइज आप क्लास करने को चाहूँगी ताहले आम चैनल रे जोड़िकी रुहतु सब्सक्राइब करंतु लाइक शेयर करेंगे बुझीपारे कि ना ये ओके देखो केते इम्पोर्टेंट क्लास आपण मैंने निहाती भाव जानीपर केते इम्पोर्टेंट क्लास ठीक अच्छे ओके समस्ते रेडी अच्छा तो आप टिपिक रखु कि यहाँ मु PDF शेयर करदेवी आम टेलीग्राम चैनल रे आप जॉइन हो जातु ओके ठीक अच्छे सो तो प्रथम आमको कौन कहूँ देखो प्रथम कहूँ आमको देखो मु आर्टिकल 40 रु कहीं जाऊे कहीं यह पूर्व आम आप जानते मैंने स्टेट यूनियन किसी फंडामेंटल राइट्स देती यहाँ भी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट जोटा आप जानते फंडामेंटल राइट यहाँ समस्ते जानी से रखिनी ठीक अच्छे फंडामेंटल राइट्स इम्पोर्टेंट यहाँ मुझे कहूनी कि यहाँ इम्पोर्टेंट नुहे फंडामेंटल राइट 12 रु जो 35 पर्यंत रही इम्पोर्टेंट बुझिपारे किंतु से आप समस्ते जानी ना तो सेटा को मुझे रखिनी किंतु जोटा इम्पोर्टेंट से रखी ओके तो आम जा 40 रु फास्ट ठीक अच्छे आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 हमको कौन कहूँ आर्टिकल 40 कहूँ कि स्टेट शैल बी स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत माने एटा हूँ गोटे डीपीएसपी रे आप आर्टिकल 40 देखिए तो ये कहुई केवल कहुई पंचायत लेवल रे पंचायत विलेज रे कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करवा बुझिपारे किंतु लिखा जाइए केवल लिखा जाइए यहाँ बाउंड नाला ठीक अच्छे किंतु जिते बेले आर्टिकल आसला 243 भी आम पढ़ा टोन पर से पूरा बाउंड कर दिया कि आमर जो सेंटर अच्छी सेंटर पर स्टेट अच्छी दीटी लेवल थिला किंतु तापर 243 आसला बेले लेवल 3 आसीगला अर्थात पंचायती राज सॉरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बुझीपारे कि नहीं तो आर्टिकल रे कौन लिखा गला आर्टिकल 40 रे केवल लिखा जाइए आगुरी करूनते से पंचायत लेवल रे ठीक अच्छे पंचायत लेवल रे इलेक्शन हम यहाँ हम से केवल आर्टिकल 40 रे लिखा होता किंतु कार्यकारी हो नाला तो जिते 243 है आर्टिकल से समय यहाँ प्रथम राजस्थान रु आरंभ होगी सीधा आंध्र प्रदेश को जाकि सब किसी लेवल है ठीक अच्छे तो हम आर्टिकल 40 आम मन कमी रखा मन रखा कि विलेज पंचायत आमर ऑर्गेनाइज करा ठीक अच्छे आ गोटे कथा कौन आर्टिकल 44 कौन लिखाई देखो आर्टिकल जोटा कह रिपीटेड क्वेश्चंस OSSTT पूरा रिपीटेड क्वेश्चन गुड़ाक ठीक अच्छे जोटा मुझे क्लास करुँचे आप निहाती भाव जानवे सब इंपोर्टेंट क्लासेस ओके तो आप मिस करूँ आर्टिकल 44 जोटा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बोली कहुए मैंने यूनिफॉर्मली समस्त को आईन आगे लॉ आगे समस्ते सामान रही यूनिफॉर्म कोड यहाँ भी गोटे DPSP गोटे लिखा है यहाँ भी रिपीटेड क्वेश्चन OSSTT आर्टिकल 51 कौन लिखी आर्टिकल 51 मन रखा यहाँ इंटरनेशनल लेवल जमीक इंटरनेशनली आम कौन करवा पीस करवा सिक्योरिटी दवा इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करवा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करवा इंटरनेशनली कोऑपरेशन करवा यहाँ 51 लिखाई 52 कौन लिखाई 52 रे प्रेसिडेंट हम प्रेसिडेंट लिखाई आम समस्त जानी एवं 62 रे माने जो प्रेसिडेंट रो जो वैकेंसी हो फिलअप करने यहाँ लिखाई 74 जो काउंसिल मिनिस्टर पद लिखा जाइए माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ एटा आर्टिकल्स तो सहित प्राइम मिनिस्टर सहित है
এবং 75 ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କଥା। ତ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବ। 74 ହେଉଛି କେବଳ କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତା ସହିତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେଟା। କିନ୍ତୁ 75 କେବଳ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କଥା, ଯିଏକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 78 କ'ଣ କହୁଛି? 78 କହୁଛି କି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଏଠି ଆର୍ଟିକଲ 78 କହୁଛି। ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ 108 ମାନେ 108 ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ କଥା। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ ହେଇଥାଏ ନା, ତ ସେ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ କଥା ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ନା, ଏଇଟା ଟିପିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଇଟା PDF ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। 133 ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି କି ଆପଣ 133 and 134 ଏଇଟା ଏପିଲେଟ୍ ଜୁଡ଼ିକ୍ସନ୍, ଏପିଲ୍ କରିପାରିବ ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏପିଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ କେଉଁ ମ୍ୟାଟରରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସିଭିଲ୍ ମ୍ୟାଟରରେ 133, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମ୍ୟାଟରରେ 134। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଓରିଜିନାଲ୍ ଜୁଡ଼ିକ୍ସନ୍, ଏପିଲେଟ୍ ଜୁଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା। ତ ଏଠିରୁ ଏପିଲେଟ୍ ଜୁଡ଼ିକ୍ସନ୍ର ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ସିଭିଲ୍ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ? 153। ଆଚ୍ଛା, 153 ଆମର କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେୟାର ସାଲ୍ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣର। 153 ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିବେ ବୋଲିକି 153 ଆର୍ଟିକଲ ସେଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଓକେ, ଆଉ 214 या 231 ତ ଏଟା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ହାଇକୋର୍ଟ ବିଷୟରେ, ଏବାଉଟ୍ ଦ ହାଇକୋର୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏଠି ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା? 243 କ'ଣ ଆସିଲା? 243 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ମଣ୍ଡେଟୋରୀ ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ ସେଟିଂ କରିବା, ବାଉଣ୍ଡ। 40 ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାନେ କେହି ତାକୁ ମାନୁନଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଭେଲରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ହେଉଥିଲା, ନାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଏମିତି କିଛି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିକଲ 243 ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବାଉଣ୍ଡ ହେଲେ, ମଣ୍ଡେଟରୀ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ 324 ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା 324 ଆପଣ ରଖିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା, ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ, ସେଇଟା କିଏ କରିଥାଏ? ଇଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ କରିଥାଏ ନା, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ହିଁ କରିଥାଏ ନା। ତ ସେଇଟା ହେଲା 324। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ହେଡ୍ କ'ଣ କିଏ ଥାନ୍ତି? ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, କାହିଁକି କହିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ କି ଭୋଟ୍ର କାଉଣ୍ଟିଂ କିଏ କରିଥାଏ? ଭୋଟ୍କୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କିଏ କରିଥାଏ? ଭୋଟ୍କୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିଥାଏ କିଏ? ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ନା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର? ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପିଲା କରନ୍ତି ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ, ଏଇଟା ଗଲତ। ଆପଣ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କରିବେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ନା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଟିକଲ 330 ଆର୍ଟିକଲ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କ୍ଲିୟର? ଓକେ, 330। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଗୋଟେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସରି ମୁଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କହିଦେଲି। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହେବନି, ଆପଣ ଗୋଟେ କେଉଁ ଅଫିସର ନାମ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେଟା, ସରି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ କରିଦେବି ହେଲା। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର କ'ଣ ସେଟା କ୍ଲିୟର? କିନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ କରିନଥାଏ, ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ୟା ପ୍ରେସିଡିଂ ଅଫିସର ସମଥିଙ୍ଗ, ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ତ କରିବନି। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ରିଲେଟେଡ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ କରିଦେବି ସେଇଟା, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ତାପରେ 330 ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? 330 ଯେଉଁଟା କହୁଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା କହୁଛି, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟର ହେଲା, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସର ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ନା 330ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ରୁଲ୍ସ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି? ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ ରହୁଛି 368। 368 ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆମେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ବୋଥ୍ ଦ ହାଉସ୍ ବାଇ 2/3 ମେଜରିଟି। 2/3 ମେଜରିଟିରେ ସେଇଟା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏ 368 ସେଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? କ୍ଲିୟର ନାହିଁ? ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଏତିକି ଆପଣ ରନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ, 100%
100% କହିପାରିବେ 90% 80% ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ନିହାତି ହେବାର ଅଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆମର ମୋଟିଭେସନ୍। ଓକେ।